Hello, good morning. It's our day 3. It's October 17. So, namin sa cable car karon sa going to San Rolbana Hills. So, kapila na itong cable car lang. It's third na cable car. Pero muna yung pinaka-longest na ito eh. 25 minutes ang travel time. 25 to 30 kapin. So, muna siya ang pinaka-longest sa Asia na cable car. So, sa Danang, Vietnam. That's supposed to. So, cable car. Ang pabalik. So, ulan ha? ماشي ماشي حتى ذاك اللي قدامنا ماشي Papalik. Papalik. Cable car Papalik. po. كله ماشي ماشي Hello. انت اللي خليته تلفيه بلا بأس وعالي عالي من جد عالي نهار شو Grabe ka. Ulan. الرجال انا قلت لك واجد Sige lang, ulan na. سلام سلام Ulan na. Ah, pamadyas. Nasa pa. Kenzo boy. Kenzo. Say hi, hi. 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 Hi kiss, hi kiss. Kenzo, hi kiss. Thank you so. No, sa camera. Hi kiss camera. Wow. Wow. هذا مو واحد تلفريك كم تلفريك اصلا؟ طبعا كلها تودي الى لا لا مكان واحد لا طيب مركبها طلع كلها هنا بعدين ما ادري Ito guys. What? Pag ito pa lang namo, sige lang ulan na. Antod karon ulan gyap. Pero padayon lang gyapon labs no. Why? What? Padayon gyapon. Why? What? Why? What? Kay sayang po 2,000 ra bali ang ticket. 2,000 kapin. 2,000 kapin. Christ. Si Kenzo wala labot kay Friends. below 100 cm man siya. So si Olivia ang full si Olivia. Full. So advice is mag-look na lang sila kay kung dito pa mumpat sa ticket, dugay kayo. Dugay pa kayo. So dami kay tao, dami kay tourist. سجل الرجال So among gipili na time, duha ka time 8:30 o 10 pero mas prefer namo nga 8:30 labs no. Kay wa mo kabulog pagkahapon kasi magulan. So شكلها much better na lang na 8 yun yung kuhaan na time. Kung sa clock mo mag-book guys ha. Kay nag-book man mi sa bus. Sige po. So bye-bye na. Bye-bye. Bye. Bye-bye love. Bye. Bye. So ayan guys. Look at the B. So foggy. Zero visibility. شوف That B. Oh no. Okay. Oh no. Ang kuan pila pa ba? Eh, Oh no. wala sa may هنشوف degrees labs na wala may degrees sa ako dai. Sa mong smartwatch. Bye.